السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، نتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. لا لوسون ديال اليوم إن شاء الله، ولا حصة اليوم ولا درس اليوم، من مي زابرونتيساج اون فرونسي سانكيام اني بريمير، يعني السنة الخامسة ابتدائي. مفهوم؟ لا باج 80 و 81، الصفحة 80 والصفحة 81. درس ديال لا غرامير، لي تيب دو فراز، يعني لي تيب دو فراز هما انواع الجمل. مفهوم؟ اون باس ان شاء الله، نبداو على بركه الله. j'observe et je découvre، يعني الاحظ واكتشف. عندنا هنا 4 ديال لي فراز غنقراوهم وغنشرحوهم. مفهوم؟ لا فراز ا، المريس a eu une troisième fille. المريس a eu une troisième fille، هذا اسم ديال شخص سميتو المريس. المريس يعني a eu une troisième fille، يعني رزق بابنة ثالثة، يعني ديجا كان عنده جوج بنيتات وزادت عنده لا تخوازيام في، يعني هي الابنة الثالثة. مفهوم؟ لا فراز بي، ne réveillez pas le مغيس، il vient de s'endormir. ne réveillez pas le مغيس، يعني ما تفيقوش المغيس، المغيس ما تنوضوش من النعاس، هو ديجا ناعس عندكم تفيقوا. مفهوم؟ il vient de s'endormir، يعني يلاه نعس غير دابا، يعني لقد نام للتو. مفهوم؟ لا فراز سي، quelle belle cérémonie. quelle belle cérémonie، يعني يا له من حفل جميل. مفهوم؟ la phrase D، est-ce que tu as servi toutes les tables. est-ce que tu as servi toutes les tables، يعني هل خدمت جميع الطاولات، يعني واش سربيتي كاع لي طابل اللي عندنا. داكوغ، هذا هو الشرح ديال هاد لي 4 فراز اللي عندنا هنايا. on passe à je manipule et je réfléchis. هنا عندنا دي كيسيون متعلقين بهاد لي فراز هادو، غنحاولوا نجاوبوا عليهم ان شاء الله. مفهوم؟ لا بروميير كيسيون كتقول quelle est la phrase qui pose une question، يعني شنو هي الجمله اللي كطرح عندنا سؤال. يعني quelle est la phrase qui pose une question. فهاد لي 4 فراز شنو هي لا فراز اللي كتطرح لنا سؤال؟ هي هذه. مفهوم؟ لا فراز دي اللي فيها est-ce que، يعني واش. D'accord? Est-ce que tu as servi toutes les tables. يمكن لكم تكتبوا لا فراز كامله ولا تكتبوا لا فراز دي. مثلا نكتبوا في لا ريبونس لا فراز qui pose une question c'est la phrase D. مفهوم؟ on va écrire la phrase qui pose une question. Il y a la phrase D. C'est la phrase D. On passe à la deuxième question. Par quoi se termine-t-elle. Par quoi se termine-t-elle، يعني باش كتسالي هاد la phrase. نقولوا elle se termine par quoi. pour un point d'interrogation، يعني كتسالي بواحد العلامة ديال الاستفهام. مفهوم؟ on va écrire ديما كنبداو في لا ماجوسكيل. elle se termine par quoi? Par un point d'interrogation. D'accord? Elle se termine par un point d'interrogation. La question 3 encadre la phrase qui donne un ordre. encadre يعني هو نؤطر، نديرو عليها اطار. داكوغ؟ encadre la phrase qui donne un ordre. شنو هي لا فراز اللي عندنا هنا كتعطينا الامر؟ شنو هو النورد؟ هو الامر. واش هي لا فراز ا او بيان بي او بيان سي او بيان دي؟ هنا عندنا لا فراز اللي كتعطينا امر هي هاد لا فراز بي. داكوغ؟ يعني غنطروها نو ريفي با لمغيس، يعني ما تفيقوش او لا توقدوا المغيس، يعني ما تفيقوش. داكوغ؟ هذه غنطروا عليها كامله. داكوغ؟ هي لا فراز عندنا كي دون ان اوردر. on va encadrer la phrase B. D'accord? هذا هو la réponse de la question 3، يعني هذا هو الجواب ديال السؤال الثالث. السؤال الرابع souligne
la phrase qui se termine par un point d'exclamation. سولين شنو هي سولين؟ هي وسطر، يعني غنسطر لا phrase اللي كتنتهي qui se termine هي تنتهي بعلامة التعجب par un point d'exclamation. فين هي عندنا هنا اللي فيها لا phrase d'exclamation؟ واش في لا phrase A ولا B ولا C ولا D؟ إذن علامة التعجب ولا point d'exclamation كاينه هنا، يعني هنا غنسطرو على je souligne à la phrase C. D'accord? La question 5. Quel sentiment exprime cette phrase؟ يعني شنو هو لو سونتيمون، يعني الإحساس اللي كتفسروا أو تبينوها أو توضحوا هذه الجملة. يعني شوفوا شنو عندنا هنا، يعني كيل بال، يا له كيل بال سيريموني. سيريموني هو حفل جميل أو مراسم جميلة، ولا بحال يعني كتبين لنا لا جوا، الفرح. مفهوم؟ يعني غنديرو cette phrase exprime ou elle exprime la joie. On va répondre, on va écrire elle exprime la joie. La joie هو الفرح أو السعادة. d'accord? Elle exprime la joie. La question 6. Une phrase déclare quelque chose. Laquelle? Une phrase déclare quelque chose. laquelle يعني واحد الجملة كتعطينا واحد الحاجة، يعني ديكلارات لينا بشي حاجة، يعني بينات لنا شي حاجة. اشنا هي؟ اش من لا فراز؟ غنشوفوا هنايا. هنا قلنا عطاتنا سؤال، هنا علامة تعجب، عطاتنا امر. اذا بقات لنا هاد لا فراز هي اللي بينات لنا بان لمريس عنده واحد اون تخوازيام فيني، بانه انجب طفلة ثالثة. مفهوم؟ هذه هي لا فراز اللي كتبين لنا بانها ديكلارات كيلكو شوز. داكوغ؟ اون فا écrire هي la phrase A. D'accord? Une phrase déclare quelque chose, c'est la phrase A. On va écrire la phrase de point A. D'accord? On passe à la 7e question. Indique le type de chaque phrase. يعني هنا عندنا دي phrases، عندنا A، عندنا B، وعندنا C، وعندنا D، وعندنا E. يعني غنبينو لي تيب. هما لي تيب هما انواع الجمل. داكوغ؟ عندنا اون فراز ديكلاراتيف. شنو هي دي فراز ديكلاراتيف؟ اللي كتعطينا معلومه، il donne une information. داكوغ؟ اون فراز انتيروغاتيف هي اللي كتبوزي لنا اون كيسيون، يعني كطرح لنا سؤال، il pose une question. اون فراز امبيراتيف هي اللي كتعطينا ان اوردر، il donne un ordre ou bien un conseil. داكوغ؟ ou une interdiction، يعني تحذير. داكوغ؟ كتعطينا واحد الكونساي اللي هو نصيحه، او لا اوردر باردون امر، او لا اون انترديكسيون اللي هي شي حاجه ممنوعه، المنع. داكوغ؟ بقات لنا لا فراز لا 5 فراز هي لا فراز اكسكلاماتيف. لا كاتريام مو هي اكسكلاماتيف. شنو هي لا فراز اكسكلاماتيف؟ باردون. هي elle exprime un sentiment de joie، يعني يمكن دير لنا un sentiment de joie de tristesse، يعني ديال الفرح او ديال الحزن. مفهوم؟ هذه هي une phrase exclamative. دابا غنقراو ان شاء الله لي فراز. عندنا لا فراز A. Les chevreaux rôtis dans le four sont délicieux. D'accord? Les chevreaux rôtis dans le four sont délicieux. هذه واحد une phrase complète كتسالينا بين بوين. يعني شحال نقولوا لها une phrase c'est une phrase، يعني هاد لا phrase عطاتنا معلومه. يعني لي شوفرو غوتي واحد الاكله دون لو فور في الفرن سون ديليسيو، يعني بنان. يعني c'est une phrase اش غنقولوا ليها؟ c'est une phrase déclarative. d'accord? c'est une phrase on va écrire déclarative. point. La phrase B. Est-ce que la cérémonie de baptême est terminée؟ يعني واش المراسم ديال هذا الحفل ديال التعميد او المعموديه اي تيرميني. واحد هاد البابتيم حفل ديال المسيح ملي كيتزاد عندهم الطفل، بحال كنقولوا كيغسلوا ليه راسو، بحال نقولوا حنا السبوع عندنا حنا هو عندهم كيتسمى معموديه اولا التعميد. داكوغ؟
يعني اسكو هنا شنو داروا نطرحوا لنا اون كيستيون يعني بوزيو اون كيستيون يعني هذه سي اون فراز انتروغاتيف يعني il se termine avec un point d'interrogation. D'accord? On va écrire, c'est une phrase interrogative. C'est une phrase interrogative. La phrase c'est: comme cette breloque est magnifique. Comme cette breloque est magnifique. يعني ما أجمل هذا السحر. breloque يعني السحر أو لا ماجيك. La magie, d'accord? Comme cette breloque est magnifique. Cette phrase, il se termine par un point d'exclamation. يعني كتسالي بواحد علامة التعجب. هذه غنقولوا لها c'est une phrase. C'est une phrase quoi? C'est une phrase exclamative. Très bien, c'est une phrase exclamative. On va écrire exclamative avec VE. C'est d'accord? On passe à la phrase D. Ne raconte pas de bêtises. Ne raconte pas de bêtises. يعني ما تقولش ولا ما تحكيش تفاهات. d'accord? des bêtises ما تفاهات أو ترهات. مفهوم؟ On va écrire que c'est une phrase qui donne un ordre. C'est une phrase impérative. D'accord? On va écrire impératif. Phrase impérative. La dernière phrase, la phrase E. Avez-vous aimé cette fête? Avez-vous aimé cette fête? يعني واش عجبكم هاد الحفل? C'est une phrase. C'est une phrase quoi? C'est une phrase interrogative. Très bien. Il se termine par un point d'interrogation. On va écrire, c'est une phrase interrogative. Interrogative. On passe à je retiens. D'accord? Il existe 4 types de phrases. يعني كيتواجد 4 أنواع من الجمل. La phrase déclarative, elle donne une information et se termine par un point. يعني كتعطينا معلومة وكتسالي بنقطة. Un point. عطينا هنا un exemple. La naissance d'un bébé fait plaisir à ses parents. D'accord? هادو عطينا un exemple. يعني ولادة هذا الرضيع يعني عطات واحد الفرحة ولا جوا العائلة ديالو. D'accord? La phrase 2 هي la phrase interrogative. يعني la phrase interrogative. Elle pose une question. يعني كتطرح لنا سؤال. Elle se termine par un point d'interrogation. يعني كتسالي بواحد البوان d'interrogation اللي هي هذه. D'accord? وعطينا un exemple. Qui assistait à la cérémonie du baptême? Qui assistait à la cérémonie du baptême? يعني هذه une question. On passe à la phrase 3. La phrase impérative. Elle donne un ordre, un conseil ou une interdiction. يعني كتعطينا واحد الأمر أو لا نصيحة أو لا نهي. Une interdiction. D'accord? Il peut se terminer par un point. يعني يمكن ليها تسالي بان point. بحال هنا. بحال عندنا هنا في هذا المثال هذا. Ne raconte pas de bêtises. D'accord? Ou bien il se termine par un point d'exclamation. D'accord? D'exclamation. اللي كتسالينا بحال هاد quel magnifique. D'accord? La phrase 4 عندنا la phrase exclamative. Exclamative, elle exprime un sentiment de joie. يعني كتبين لينا واحد سونتيمون ديال لو جوا. يعني لو جوا احساس بالفرح اولا دو كولير. كولير هو العصبيه. داكور؟ دو بور يعني الخوف. d'étonnement et d'admiration. يعني هادو بزاف ديال لي سونتيمون اللي كتبينهم هاد لا فراز اكسكلاماتيف. يعني عندنا اكزامبل كاين بو بيبي. كاين بو بيبي يعني ما اجمل هذا الطفل. داكور؟ On passe maintenant à la page 81. Je m'entraîne. Je m'entraîne هي أتدرب. D'accord? La 8e question. Transforme ces phrases déclaratives en phrases impératives. يعني نحولوا لي فراز من لي فراز ديكلاراتيف
الى phrase impérative. d'accord. هنا عطينا un exemple. Tu dois ramener les invités chez eux. هذه une phrase déclarative. هنا حولوها la phrase impérative. Ramène les invités chez eux. Ramène les invités chez eux. D'accord. On passe à la phrase A. Nous devons toujours garder le sourire. Nous devons toujours garder le sourire. يعني دائما يجب أن نحافظ على الابتسامة. إلا بغينا نحولوها لا phrase impérative أشنو غنقولو؟ غادي نقولو gardons. حيت عندنا هنا nous. Gardons toujours le sourire. d'accord. On va écrire gardons. pardon. غنبداو بلا majuscule. Gardons toujours le sourire. Le sourire. Point. D'accord. La phrase B, pardon. Vous devez traiter les filles comme les garçons. يعني يجب معاملة البنات كالأولاد. يعني traiter هي معاملة. d'accord. هنا باش نحولوها من phrase déclarative لphrase impérative غادي نقولو traiter avec EZ. d'accord. Traiter les filles comme les garçons. Avec la majuscule. Traiter les filles comme les garçons. يعني عاملوا البنات مثل الأولاد. d'accord. Comme les garçons. La phrase c'est tu dois exprimer ta joie à la naissance de ta fille. يعني خصك تبين الشعور ديالك بالفرحة بميلاد الطفلة ديالك. d'accord. هنا عندنا une phrase déclarative غنحولوها une phrase impérative. هنا tu يعني غنقولو exprime ta joie à la naissance de ta fille. d'accord. On va écrire exprime ta joie يعني عبر عن فرحتك. d'accord. exprime ta joie à la naissance يعني بميلاد ابنتك. à la naissance هي الميلاد. à la naissance de ta fille بميلاد ابنتك. de ta fille. point. d'accord. On passe à la 9e question. mais le signe de ponctuation qui convient يعني أضع علامات الترقيم المناسبة. يعني عندنا هنا داكوغ عندنا لا فراز A و B و C. عندنا هنا point d'interrogation يعني علامة الاستفهام و point d'exclamation علامة التعجب. هذه point نقطة. لا فراز A quel beau spectacle. يعني شنو غنديرو هنا؟ غنديرو une point d'exclamation. quel beau spectacle يعني ما أجمل هذا الحفل. داكوغ. La phrase B. Ne rentre pas tard à la maison. Ne rentre pas tard à la maison. يعني ما تدخلش معطل المنزل. d'accord. يعني هنا c'est un ordre. Ne rentre pas tard à la maison. يعني c'est une phrase impérative. On va mettre point. La phrase C. Est-ce qu'il faut inviter tout le monde? Est-ce qu'il faut inviter tout le monde? واش يمكن لك تعرض على كل شيء يعني كاع الناس العالم. d'accord. يعني c'est une question. Il se termine par un point d'interrogation يعني بعلامة الاستفهام. On met point d'interrogation. On passe à je m'évalue. سؤال رقم 10. d'accord. L'exercice 10. Transforme ces phrases interrogatives en phrases déclaratives. هنا عندنا غنحولو من الفراز interrogative يعني أسئلة جملة ديال السؤال إلى phrase déclarative يعني عادية qui donne des informations qui se termine par un point. هنا عطينا un exemple. Est-ce que les amis ont apporté des cadeaux? واش الأصدقاء جايبين معهم des cadeaux؟ هنا باش نقولوها في une phrase déclarative les amis ont apporté des cadeaux. d'accord. سهلة. هنا حيدنا est-ce que. d'accord. La phrase A. Est-ce qu'il a invité ses amis? واش عرض على أصدقاء ديالو. Est-ce qu'il a invité des amis? باش غادي نحولوها نقولو il a invité ses amis. On va écrire il a.
il a invité ses amis. Point. La phrase B, est-ce que le bébé s'est endormi? Wesh, le bébé باقي ناعس, d'accord? Est-ce que le bébé s'endormi? C'est une question. باش نحولوها une phrase déclarative, غنقولو le bébé s'est endormi, d'accord? On va écrire le bébé s'est endormi. Point. La phrase C, est-ce que les préparatifs du baptême sont bien réussis? يعني واش دازت المراسم ديال العمودية دازت بنجاح sont bien réussis, يعني دازت بنجاح. هنا غنقولو غنحيدو est-ce que غنقولو les préparatifs du baptême sont bien réussis, d'accord? les préparations يعني التحضيرات, d'accord? les préparations les préparations du baptême avec chapeau sont bien réussis, d'accord? Point. L'exercice 11. Forme une phrase de chaque type. يعني غنكونوا واحد جملة من كل نوع. عندنا phrase déclarative A, B exclamative, C phrase interrogative ou D phrase impérative. On commence par la phrase déclarative. يعني شنو هي déclarative? هي qui donne des informations. Par exemple, la famille passe une bonne journée. يعني العائلة قضت يوما سعيدا, d'accord? يعني نكتبوا la famille passe une bonne journée. Point, d'accord? Bonne journée. La phrase exclamative يعني فيها علامة التعجب, d'accord? La point, نقولوا par exemple quelle belle chanson, يعني ما أجمل هذه الأغنية, d'accord? Quelle belle chanson. On dit point d'exclamation. La phrase interrogative, est-ce que tu prends tes médicaments? يعني واش كتاخد الأدوية ديالك, d'accord? Est-ce que tu prends tes médicaments? Est-ce que tu prends, يعني واش كتاخد, est-ce que tu prends tes médicaments? Point avec S, d'accord? Point d'interrogation. La dernière phrase, les phrases impératives, غادي نقولوا soyez prudent à la traverse de la rue, يعني كن حذرا في عبور الشارع, d'accord? Soyez prudent. On va écrire soyez prudent à la traverse, يعني كونوا حذرين عند عبور الشارع, d'accord? Traverse de la rue. Point. وهكا كنكونوا كملنا الصفحتين بجوج من mes apprentissages en français 5e année primaire من la page 80 et 81. نتمنى يعجبكم لا فيديو, تستافدوا معايا, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.